будем? Восковые окна. Де Майя. Ну-ка. Типа Де Майя. Till Мария. Ют. Восковые окна. И я. Садись вот сюда. Давай вот так, чтобы папа тебя в камеру видел. Ложи сюда попу свою. Вот так. Елочку вот так. О, Тита, Финт. Виска окна. Ю, Тита Маша. Смотри, какая карточка красивая. Till Мария. From Gunnar. Ой, Johanna. Ой, Johanna. Ю. Все. Ну-ка. It's from Gunnar, Maruся и Johanna. Let her open. Tita, vad är det? Tat! Movie. Film. Film. Jo, окей. Что? Все. Давай это откроем. Мина. Till Maria. Från... Gunnars mamma. I think jag Gunnars mamma. Yeah. Så. Ну-ка. Let her open. Masha, open. You think she can? It's just hurry. I mean, like, so... We try, okay. Open. Mamma hjälper. Upp. Upp. Titta! Так! Книжки, две книжки. Тита, там две книжки. Так, стой, сём, какую коробочку? Какую коробочку? Мина? Olja. Окей, Мина. Nej, det är till mamma. Mamma. Nej, mamma. Ska vi öppna? Titta. Det är från mamma. Nej, не Maja. Maja. Från mamma. Mamma. Так. Тум-тум-тум-тум. Что это такое для мама? Ой! Ой! Ого! Папа, Тита! Шоколад! Ура! Шоколад! Så, вот. Now. Den. Vad ska Står vi det? öppna? Den. Давай den. Det är till... Maja. Till Tobbe. Det är till Tobbe. Ska vi öppna för pappa? Mhm. Maja öppnar. Okej. Så, titta. Titta. Jo, vi öppnar för pappa. Так. Ну-ка. Вау, titta pappa! Bok! Pappa fick bok! Wow, pappa fick bok! Stor bok, да, Маруся? Stor bok! Okej, för pappa. Så, nästa. Vad är nästa? Denna. I think she likes blue color. She took all blue first. Så, det är till... Maria!